फ्रेंड्स मु वेलकम कर मोर आउट एक ब्लॉग को। तो आज मुझे आउट एक ब्लॉग बनाऊँ तो ब्लॉग बनाने मत टाइम हो ना कहीं जॉब कर टाइम हो ना तो शिफ्ट मोर नाइट शिफ्ट पड़ी तो रात जावा पड़ी तो सका पुणी आसिकी शोया पड़ी तो ये टाइम हो 12टा 12:30 है मुझे उठिकी मुँह धोईकी तो ब्लॉग बनाऊँ। तो आज संडे तो आज छुट्टी अच्छी जा देखिया कौन आम रूम सब कर देखिया चलते ये देखु इंद्र ये बस कौन कर पढ़ुच बोधे ये विश्व भाई रुषिया रुषिया ना तो मैग्नेट हम तो परिया कटा ही सारी सब कुछ तबे दिज भाई आमर रुषिया आमर अनिल भाई आ विश्व भाई विश्व को तो किसी आसुनी खाली इंद्र पाठ पढ़ुची ना ये रुषिया जानची दिज भल जान कम कर काम कर कामिका लोक दिज बहुत तो हमारा आज कौन आज हम कौन बने दम बिरयानी रायता ही दम बिरयानी दीटा बोलो ना रे चाली पारुनी गाय मु कही भात डालमा कर दियो खाई दी से बढ़िया खिचड़ी कर दवा पलो कर तो सब बोलो लेमन राइस रो तो ये पनीर अच्छी तो आज हमर बिरयानी कि दम बिरयानी ना तेरी तेरी रो बेला रो बहुत बिरयानी रो एनी के काटु लंबा लंबा काटु छोट पियाज से जणा पडुची तो आम ये 4 जन रोचु तो जिनस पत्र ये केमती सब अड़िया हिंदी तो खिचे हो विश्व भाई आम कांदुंट एठू तो घर कथा मन पड़ी ना कौन छाड़ छाड़ तो फ्रेंड्स ये बहुत पवन हो तो ये शीत लगुच के बहुत मानने सब शीत लगुच आम जो आसलु फास्ट तो ये बेस शीत लगुना तो एवं कहीं शीत लगुच बहुत पवन टी हो खुला एरिया आम देखते ये हूँ तो एपट देखो खुला पूरा एरिया अच्छी तो एपट साइड रे सब कंपनी अच्छी तो मार्केट एपट साइड रे सब तो मैं छात उपर जी कौन आज रोसे तुम हेलो कौन रोसे हो कौन हाँ अरे माछ ना सेकेंड ना आई सेकेंड नोटिस जो आई फ्रेंड्स यहाँ हूँ छात देखो लुगा सब सुखाई कौन डाकुच बुझी तो ये पूरा एरिया पूरा खुला एरिया देखते एपट साइड पूरा पड़िया खुला अच्छे एपट साइड पूरा भिड़ कौनटा ग्रुप रे आमर पठेले मुझे देखी मोर आ सुरेन्द्र था सेकेंड शिफ्ट कोथरे पड़े जे जो फ्यूचर को प्रिय रे मुझे लक्ष्य करनी मुझे देखु देखिल कहले बेटे आई टिके गाधे गाधे भी नहीं ना रात आसिकी रात 11 जाऊँगी सकाल 6टा जाई आसुची शुई तो कह कौन है
କଣ ହେଲା କାମ କରିବାକୁ ଭୁଲ କାଲି ଭୁଲ କଣ କାଲି କେଠି ପକେଇବ ଗେମ୍ ଫିମ୍ ନା ମୁଁ କିସ କିସ କଣ କିସ ହେଁ କଣ ଏ କଣ ସେ କହିଲା କିସ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ପିଆଜ ଏଇଠି ପୁଣି ସାରିନି ଅଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୁଷିଆ କରି ଆସେନି ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ତୁ ବଚ୍ଚା ତ ଆସିକି ଦିନ ଦି ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି କଣ କରିବୁ ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଉଠେଇছে ଚାଲ ବନଉ ଯେମିତି ବନଉଛି ବନଉ ଅନିଲ ଭାଇ ଆମର ବନଉ ଖାଇବା ତ ଯାହା ଏଇ ବନଉଛି ଭାଷା ଏଇ ଡିଶଟାରେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ଶୁଏ ଏଇଟା ନା ପଦାରେ ନହେଲେ ବନେଇନି ସେଟା ଆର ପଟେ ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ଦେଖିବା ତମେ ଡିଶଟା ଏଥିରେ ପରିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ କର ଲେଟ୍ ହଉଛି ହେଲା ଖାଇବୁ ନା टाइम मिला करते हैं दी का ସେଇଟା ତ ଲେଟ୍ ନା ୟୁଜ୍ କଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଅଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ କଲା ପିଆଜ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପିଆଜ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ପିଆଜ ହବା ପାଇଁ ବୁଝୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ କିଛି କହିନି କେମିତି ବନା ହେଇଛି ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିଲ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୋ କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି କଚୁମ୍ବର ବନେଇଥିଲି କଲର ନଥିଲା କଣ କରିବ କଲର ନଥିଲା ବୋଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି କରିକି ଦବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ରାଗ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ସିନେରୀ ହବ ଏଠି ଆମର ଇଏ ଆସିବ ଲାଗିଲେ ଅନିଲ କଥା ବୁଝା କୋଉଥିରେ ରାଗ ପଡୁଛି ଏତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତୁ ଏଇଟା ଉଠିଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଉଠିକି ଆସିଲି ତ ସେଇଟା କଥା କହୁଥିଲି ମିଛ କଥା କହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କଥା କହୁଥିଲି ମାନେ ତୁ କେମିତି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଚୁମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆବେ ଇଏ କଣ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦେଖୁଛୁ ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେ ଯାହେଲେ ଆମର ସେ ବିରିୟାନୀ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତି ମତେ ସବୁ ବନେଇଛ ମୁଁ କିଛି କହିନି ତମକୁ ଅନିଲ ଭାତ କରିପାରିଲାନି ଆଉ ରେଟିଂ ଦେଲାନି ନା ନେଇଯା ନେଇଯା ରେଟିଂ ଦେଇନି ନେଇଯା ଖାଉଛୁ କାହିଁକି ଦୂରରୁ ଫେଟା ଦେଇଦେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯା ଗଲା ଏବେ କେତେଟା ହେଇଛି 5:30 ଛଅଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଖାଇକି ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ହେଲାଣି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି ଏଯାଏ ଟୋଟାଲ ଦିନ ଅଛି ଆମ ଏରିଆରେ ରାତି ନାହିଁ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଟୋଟାଲି ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କିଣାକିଣି ସଉଦା ମଦା କିଣାକିଣି ହବ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିବୁ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କିଣା ହେଉଛି ମାର୍କେଟଟା ଦେଖିବେ ଖାଲି ଏଠି ଅଛି ଯିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ରାତି ହେଇସାରିଛି ଏବେଠୁ 6ଟା ବେଳୁ ପୁରାପୁରି ରାତି ହେଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ ଅଛି ତ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଏରିଆ ନାଟା ଆମେ ଆସିନୁ ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିକି ଇଆଡେ ବୁଲୁଛି ଆମେ ଆସିନୁ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଭିଡିଓ କଲରେ ଅଛି ଏଇ ଛୁଆଟା ଖାଇଲା ବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିକି 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡି ହେଲାଣି ବାହାରେ ଆସିକି ଜବ୍ କରୁଛି ଇଏ ପୁଣି କହୁଛି କଥା
पहुँचगलु ଖାଇବୁ ବିଶ୍ୱ ସଟ୍ଟା मार्केट देखु केमती गहली अच्छी तो आज संडे अच्छी तो संडे रे बहुत भीड़ रहे मार्केट। विश्व देखु केते भीड़ दुकान को तो अनिल कौन लुगा किणियार अच्छी पेंट तो देखो कौन लिखाई आई बी ब्लू मेन्सवेयर दुकान को जीवे आस ड्रेस ने हाँ जन्मदिन आगू आसुची जन्मदिन तो इंद्र भाई ए ड्रेस किनापी अनिल भाई पैंट ने पसंद नबू नहीं सारा सब किनदे घंटे किणुंट स्त्री लोक चलो अनिल भाई चलो चलो जा फाइनाली विश्व ड्रेस किणला से बड़ू आम आसी दुकान भालू देखाई देखो हो शुभ्रांशु शीत लग रहा है ब्रो और क्यों शीत ना देखो केमती पियाज पियाज बिक्री हो पुणी आउरी गोटे दुकान गले खाली लुगा किणले खाली लुगा किणले चेक लिखाई आम पीबू ये बादाम शेक अरे बादाम शेक केत पिया बादाम शेक तीन थ्री हाँ थ्री बादाम शेक धरी धोई भाषा भाषणा देगी शुणिकी पता नहीं आइसक्रीम तू तो कहलु मत मुझे पड़े दो तो ये देखो बादाम शेक केन लगे ठीक है तो बादाम शेक था तो हाफ आम पीलु 30 टका जोड़ा 30 टका देखो केमती परिवा सब बिक्री होची 100 का 5 किलो प्याज आलू 100 का 4 किलो आलू देखो ठीक अच्छे प्याज देखो 100 का 4 किलो आलू प्याज रनली 25 देखो केते भीड़ देखो खाली मार्केट खाली पनीपरिया पड़ची आउ साइड रो चिकन चिकन पटा 250 रुपए शर्ट 350 रुपए पैंट 250 रुपए शर्ट 350 रुपए खाली ड्रेस किनियो 250 रुपए शर्ट 350 रुपए पैंट 250 रुपए शर्ट 350 रुपए विश्व भाई गद्दी ने शुवे एका हाँ हम भाई तो हाइट हम ना तो हेलानी हाइट हेलानी गद्दी से नेले चलतु आगू जा आलू किणुचु तो यहाँ कौन जानी होनी यहाँ
ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣି ହେଉନି ପିଜୁଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଫଟୋ ଉଠା ଗୁଗୁଲରେ ପକେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଟମଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିନି ଆମେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ। ଦେଖିବା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା ଗୁଗୁଲରେ ଏଇଟା ପକେଇକି କ'ଣ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। କିଲୋ ପିଆଜ 100 କୁ 6 କିଲୋ। 6 ଟଙ୍କାରେ 6 କିଲୋ ପିଆଜ। ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ 1.5 କିଲୋ କମଳା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗାଡ଼ି ସରିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିଣାକିଣି ସବୁ। ତ ଏପଟେ ଫଳ ପୁରାପୁରି ଶସ୍ତା ଅଛି, ପନିପରିବା ଅଛି ପନିପରିବା ବି ଅଛି ଆମ ଏରିଆ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳ ବହେ ଶସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ, ଯେତେ ଖାଇ ପାରିବ। ଯେତେ ଫଳ ଖାଇପାରିବ ଏଠି ପନିପରିବା ଖାଇବା ସହିତ ଆଉ ଫଳ ଯେତେ ନେଇପାରିବ ନେଇକି ଖାଇବୁ ଏଠିକି। କାରଣ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଫଳ ବହୁତ ହେଭି ରେଟ୍, ଏପଟେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ପୁରାପୁରି। ଠାକୁର ଧୂପ କେମିତି ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାଣି ଦିଆ ଯା ପାଣି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।